Tudo daw. Tidak. Itindog. Hindi kaya na akong pag. Asawa. Ipangan. Tindog. Hanggang din. Mag-ampo sa pasahino eh. Ano na? Ampo sa pasahino. May buntag mga igsunan o may buntag dito sa naka-live karon naka-hook up sa atong video chat. Sa pagsugod na to, una kita mag-ampo sa ilong sa atong tagstag sa itong naring oras na. Wala ba? Sa pagsugod atong awiton ang adlaw ng ipapahulay. Di, ako ba? Adlaw ipapahulay, balaanong Sabado, iyang gihatag sa tao, aron makapahulay, limaan sa pahulay, sa langit mong kabalay, limaan sa pahulay, sa langit mong kabalay. Sa iloon mo, O Diyos, ang mga salana mo, hinduin kami gayon sa kadaotan mo. Unya akong sa puso, ang balaan mong adlaw. Unya akong sa puso, ang balaan mong adlaw. Sa tibok mong adlaw, dahigon, O Diyos na mo, ang dakong ugmani mo, kaluyong himaya, ang pulong sa Ginoo, ang unang palalong, ang pulong sa Ginoo, ang unang palalong, ang maayong balita sa imong gingharian, ibabita sa yuta sa tanang katawan. Unya balingan kami sa yuta nga malaan, unya dalon mo kami sa yuta nga malaan. Samtang magpabiling tagtindog atong pagbasahon ang napulok ang mga sugo nga pagbasahon ni Brother Onyx. Atong pagpatalinggugan, ang napulo ang mga sugo mabasa sa Exodo 20:3-17. Dili ka magbato ng lain ng mga Diyos sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawang nga ninilo. Bisan sa dagoy sa bisan unsang butanga, nga tuwa sa itaas sa langit, kundi ni sa lalom sa yuta, kung sa nasa tubig sa lalom sa yuta. Dili mo yukbo yung kaugalingon kanila, yung mag-alagad kanila. Kaya ko sa iyo mga imong Diyos, mga ang Diyos nga buguan, nga nagaduo sa pagdautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, ug sa ibabaw sa ikaw pat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako.
ug nagapakita ako sa magigmaong kalulot. Alang sa nilibok kanila ang nagugma kanako. Ug nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo pagamiton ng ngalan ni Jehovah ang imong Diyos sa pasibala, kasi Jehovah di mag-isip nga walay sala. Nato nang gagamit siyang ngalan sa pasibala. Hinumduman mo ang adlaw pagpahulay, as pagbalaan ninyo. Sa nung kadlaw magbuhat ka, pagbuhaton mo ang tanan ng iyong bulahaton. Kapalang adlaw ay kapito, may isa kadlaw ang pagpahulay. Anak kay Jehovah ang imong Diyos. Ning adlaw dili ka magbuhat, ikaw. Bisan ang imong anak ka lalaki, bisan ang imong anak ka babae, bisan ang imong sulugon ni lalaki, bisan ang imong sulugon ni babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumulong nga nasa sulod sa imong mga pultahan. Kaya sa anong kadlaw gibuhat ni Jehovah ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, ug gipahulay sa kapito ka adlaw. Busa kipananginan ni Jehovah ang adlaw nga pagpahulay, ug gibalaan niya kini. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta, kag ginhatag kanimo ni Jehovah ang imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsagsiguba ka patok sa mga sikataw, dili ka maibog sa balay sa mga sikataw, dili ka maibog sa asawa sa mga sikataw, ni siyang sulugon ni lalaki, ni siyang sulugon ni babae, ni siyang baka, ni siyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa mga sikataw. O mag-ampo kita o pag-ampuan ni Brother Onyx. Dahil sa kabahan na Diyos, nakasamanan ng Lord God, salamat kayo sa magkamalas sa kanabay, sa libog nga week, kung magatag ka naman Lord God. Salamat sa pag-guide ka naman Lord God, sa mga buhat na mo, salamat sa protekta o guidance, sa mga gihatag ka naman Lord. Na safe and sound mo ang mga buhat ang mga bulotan Lord. Salamat kayo sa tanan, sa achievements, sa blessings, o salamat sa pagprotekta ka naman Lord God, we ask for forgiveness sa mga sala, sa pasabot sa unahuna, ang kami Lord God, sa pasambit sa balangan ng permi. O salamat sa adlaw pagpahuli ang mga taga-namo na makapahulay kami o makasimba diha kami kanimo. We ask for protection and guidance kung lang sa pagsabi sa pagsimba diha kanimo Lord God. Ngayon pala ito ang pamatas kibatan sa espesyal naman na sa mga taon natin. O Lord, nakusito ang nagtok sa mga abid at ito sa Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ang sunod nga bahay mo ang inspirational talk, pero una na atong unahon ang special song na amo kanta si hindi nga kanta. Ayun na. Ayun na ito. Kanta na. Bida mag-operate sa pani. Ay. Wait lang. Muna muna yung uso. Ewe po doon sa ako. Kaya, Kaya na lang. naipagamay ko sa kayo. Kasi Para sa ginawa ako niya. Because we are every time God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day, all the way.
ano lang na siya. Ah, Ang wording, o salamat sa Diyos. ang sunod nga bay, Itong tanan na po mao ang inspirational talk ni Balos ko Lord. ron. Ako na po yung video na ron. Ayaw. Ang atong basahon na verse na sa Hebrews 13 verse 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. So kung sa Bisayaan nga, ay kung sa Tagalog di ay ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? So mo na akong gina share permente kay ang di ba naman tay mga worldly activities na syempre pag worldly activities it involves other people also na dili pareha sa tuag tinuuhan. So mausahay mahadlok ta na hala basin maapektuhan ato ang anong for example sa business or sa work makahadlok ta, so sunod sa tong kahadlok sa tao mo ano na noon ta musunod ta sa unsay gusto sa nila or gusto nila na at na ay kang musunod ta silang gusto at the same time maapektuhan ato ang mga pagtuo, or say for example sa Sabado na to Friday 6 mingon ang imuhang kliyente o imuhang katrabaho na dapat overtime or naibuhaton, so kung kinahadlok ta basta mapektuhan atong negosyo or business musunod ta silang gusto, pero atong permiti isipon na ang Ginoo ato ang helper, so unsay mabuhat sa mere mortal or mere kanang human mga tao sa tuwa. Same thing goes with sa ato ang mga problema, so sometimes nga maging mga bugat gid kay na problema ang atong kinabuhi puno sa problema, pero night times na atong problema bugat gid kaayo, di na to kalimtan na natay divine helper o mo na ang magatabang sa tuwa. So it always ang bottom line lang ana is ang ato ang pagtuog ato ang atong pagsalig hugot lang sa Ginoo o siya na bahala sa tanan kay siya atong labing gamhanan o manudumbo sa tanan. Tama ba nang isayan ko? Helper ako manager. Og mo lang na ito ang inspirational talk. Short and sweet. Amen. Men. Dahon kayo ang iyang pagpadasig, no? Kung sa kuhan pa, kung siya atong mga gikuha sa itong kinabuhi, di lang kita magkabalaka. Kaya na ay Ginoo nga anda mo tabang sa nato. Ang sunod nga bahay mo ang pagtuon sa Biblia. Nag-study nga tulad ng malahon ni Pastor Limer. What's din. Ako sa ni iputol kay kuan ka ng ang tindog lang dito siguro ka. Okay na. International. I-off sa inyo mga internet. Haman. Huwag ako mag-connect. Ikaw, Kagalingon nga internet. Pansip. Happy Sabbath. Ayaw kayo ang Diyos ning matahong nga adlaw nga balaan. So nining adlaw nga balaan ako takalipay tungod sa pagkamayo sa Diyos tong kinabuhi nga iya tanggi tabangan, iya tanggi banan sa tong mga baluaton. Labi na kitagahan niya sa tong kinanglanon, labi na sa pagkaon sa matag adlaw. Kitagahan niya may panglawas. Muna siya nga ato ang Ginoo pasalamatan sa tanang panahon. Amen. Amen. So, nining adlaw nga balaan ang ato ang topiko nga atong pagatukion karon kining treasure the word of God. So, nindot kayo no nga maningkamota yan ang bahandi nga ato ang tingwaon sa itong kinabuhi kanang pulong sa Ginoo. So, misyon kita treasure magkadaiya gyud ang gitinguha sa tao, no? Labi na kanang ingon sila nga mag-treasure sila nita sila gulawan. Ang uban po, nag-treasure sila tungod kay naningkamot sila tungod kay doon na sila gipangandoy. No, nga gusto makabot. Ang uban po, nag-treasure aron madato. So kita po, ang atong gusto nga madato ta sa pulong sa Ginoo, muna itong i-treasure karong kabutagon. So, amen. Amen. Muna siya nga ang matag-usa kanato dakog tinguha nga mapuno sa pulong sa Ginoo.
Kaya ang pulong sa Ginoo mo na naghatag kanato og kanang kalig-on, no? Kadasig luyo sa mapagsulay nga ato ang masinati. So nindot kayo nga magkinabuhi ta nga puno ta sa pulong sa Ginoo. So muna siya, no? Sa tuwang kinabuhi nato yung bahandi mo kining pulong sa Ginoo. Kay pinagi siya ang pulong, nahimo niya ang kalibutan. Pinagi sa pulong, nambugna niya ang tanan. Oh, kita apil na tani ana, no? Nga pinagi siya ang pulong. So ang atong una mga pagkabasahon makita diri sa Lucas 12. So unsa magiingon sa Lucas 12 versikulo 34. Ang balaan kasulatan nagasaysay nga makita diri Lucas 12:34. Kay kung hain ang inyong bahandi ato usab ang inyong kasing-kasing. O di ba tinuod? Kung sa lain nga bahin, no? Kining mugisgot ganit ang bahandi, doon na po lain kalugan sa bahin sa bahandi. Kanang bahandi nga kwarta, no? Dagdag ka kwarta, asa man imong kasing-kasing to po siya mong kwarta. Oh. So doon na kay trabaho, asa imong kasing-kasing to po sa imong trabaho, no? O doon na kay pamilya, asa pa imong kasing-kasing to po sa imong pamilya. Kay mo man imong mga bahandi, no? To apod sa imong mga anak. Oh. So lahi po ng bahandi nga atong gitingwa kanang pulong sa Ginoo, nakahatag kanato og kanang kalig-on o pagpadasig og pahamak niyon. So ginos Biblia sa Lucas 12:34, kung hain ang inyong bahandi, atuwa usab ang inyong kasing-kasing, di ba? Tinuod no? Oh, tinuod na siya nga kung asa ang imong bahandi to pwede mo kasing-kasing. Oh. So depende na sa imong gugma, no? Sa imong gugma, sa imong kagalingon. Labi na imong gugma ngadto sa kitasaan nga imong ipalabi ang bahandi. Nini kalibutan na kanang bahandi nga pulong sa Ginoo. Oh. Hinoon, do naman tay higugma kanang nangandoy taga ng mga mayong butang, no? O gawa sa kwarta kay kanang kwarta usab na siya nga gamit nato nga buhaton. Ato ginang gamit sa tuwang kinabuhi kay bukay kwarta di may kapalit. Oh. Di kapalit sa imong mga gusto nga imuhang paliton. Pero ang paghigugma ang problema diha. Kay kun imong ipalabi ang gugma sa bahandi nga kwarta, nya wala na ka na higugma sa Ginoo. So ang imong gisimba, ang imong nang kagali unod-unod nga mga pamaagi. So sa ato ang kinabuhi, importante gyud nga atong gyud i-treasure ang pulong sa Ginoo. So unsa ba gingon sa Salmo, sa gingon ni Salmista David, no? Salmo 119, 162. Muna siya ang isaysay diri ni Salmista David sa Salmo 119, 162. Nagakalipay ako sa imong pulong, ingon sa usa ka nakaplag og daghang mga inagaw. So sa man ang giko ni David, nagalipay ako sa imong pulong. No? Munay nakatag og kalipay kang David, di ba? Ingon sa usa nga nagkaplag og daghang mga inagaw. Oh. So ang pulong sumala pa sa Mr. David naghatag og kalipay. Amen. Mo pud sa tuwa, no? Ang pulong, labi na kanang pulong gugma. Makata nagkalipay sa isig ka tawo. Pinaagi sa gugma kanang kag I love you sa imong asawa. Malipay imong asawa, no? I love you sa imong mga anak. Oh, sa mong kaigsuonan, sa na siya love, no? Malipay. Pinaagi lang sa kapulong, malipay ang tao. Unya, kung tagaan ka korta, gagakorta. Unya, kadabang korta nga marag ubay-ubay pod, di ba malipay ka? Gihatag ko kini kanimo, usa lang kapulong nalipay na ka. Oh, ina na ang kuan. Ina na ang kinasing-kasing nga mga buluhaton, no? Si David, nagakalipay ako sa imong pulong, kaya ang pulong sa Ginoo nindot man kaayo nga naghatag og kalipay sa kasing-kasing, di ba? Ang iyang pulong nagadanina, no? Pero mutubo ta sa iyang pulong kung atong buhaton kini. So sa man ni atong buhaton aron mutubo ta sa pulong sa Ginoo. Hosea, no? Hosea 1, bersikulo 8. Ang sa gingon ni Hosea, ayaw pagibulag kining basahon sa kasubuan sa imong baba. Hinunua magpalandong kaniya na sa adlaw ug sa gabi, aron imatngunan mo ang pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha
kay sa ingon niya na ikaw magmuswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Di ba nindot kay kung tinguha ta? Doon natin tinguhaon nga butang, naningkamot ta, ang sa ingon diya, makabot mo. No? Makabot na to ang kauswagan. Kung dili na to ibulag ang basahon sa kasuguan sa atong bakba. Amen? So unsa man ka unsa ang mga baluaton aron mulambo ta sa pulong sa Ginoo. So una magbasa, magpamalandong, ikatulo atong i-aplikar ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diya ta mulambo. Gingon sa Biblia, ayaw ibulag ang basahon sa kasuguan sa imong baba kun dili magpamalandong kagana sa adlaw o sa gabi. Dili lang day unya, no? Dili lang day ugma kun dili sa tanang panahon. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Unya muuswag ta. Oh, muuswag ta sa iyang mapulong. So muna kanindot nga gingon ni Iswi, no? Ayaw pagibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba, hinunua magpamalandong ka ni ana sa adlaw o sa gabi. Oh? Himatnunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan ni sulat dinha. Muna siya ang pulong sa Ginoo gibugna gini siya, no? Ang pulong sa Ginoo gisulat sa usa ka basahon, no? Kaning Biblia aron sa pagtudlo, sa pagmatutlo, sa pagkamatarong sa tao. So kitang tanan, no? Muna siya nga gitudloan ta sa pulong sa Ginoo. So muna siya nga unsa may gingon sa bagong tugon, ato nin susihon kanunay. Amen. Amen. Atong susihon kanunay ang pulong sa Ginoo sa tuong kinabuhi. Sumala pa sa buhat 17:11, no? Nga kung ato ning ginahimo, muswag gyud ta, no? Buhat 17:11. Unsa may gingon diri sa buhat 17:11? Oh. Og kini sila labi pang labi pang mabuot kaysa mga taga Tesalonica kay ginadawat nila ang pulong sa bugos nga kabtik. Sa una nga ginasusi nila sa matag adlaw ang mga kasulatan kung matuod ba kining mga butanga. Oh. So sa ato pa, ato gyud susihon ang pulong sa matag adlaw. Oh. Sumala sa ilang ginahimo pud sa uban, no? Mo nakita igsuon nga importante gyud matag adlaw unang magapaklit ta sa pulong Ginoo atong basahon. Ato ning susihon kanunay kung ang ato ang paggawi nahiuyon ba sa kabuton sa Ginoo. Kay dili man ta perpekto ning kalibutan na wala man gyud perfect, no? Ning kalibutan na gawas lang kang hob, no? Gawas kang hob. Nya kitsa patong tao nga giingon si Jesus nga kining tawhan na wala ilbong siya kinabuhi. Si Nathaniel. Oh? So kita po digsoon sa ato ang pagkinabuhi kung ato na siyang gitagag na kung bili ka na bitong musulti ta nga oo dili kay kung labaw niya na atong pagyawit pagsulti may mo nang dautan. So importante din nga ato di bantayan, no, ang atong pagsulti atong ilaklit ng Matthew. Ako lang sa Matthew, buo pa ko masipyan. Matthew 5. Matthew 5:37 man siguro ni. Mo day. Matthew 5:37. Apan ang inyong pagsulti ingnon niini. Oo dili kay bisan unsa nga lapas na niini iya na sa dautan. So di ba? Ang pulong sa Ginoo nagapahamat kon sa tuwa. Munay atong bahandi. Ang pulong sa Ginoo na atong tinguhaon sa tuwa kinabuhi. No? Kanang iyahang pulong. So, ang pulong bahandi, doon ay maayo, doon na po'y dautan. No? Sa ato ang mga paglantaw. So, atong saan ang 12? Matthew 12. Matthew 12:35. So, unsay kisay-say diri igsoon. No? Ang taong maayo, gikan sa iyang maayong bahandi. Oh, doon na dahil maayong bahandi, no? Ang taong matarong. Nga, nagakuha og mga maayong butang og ang taong dautan gikan sa iyang daotang bahandi nagakuha og daotang mga butang. So muna siya duhay kalainan, no, nga ang taong maayo gikan sa iyang maayong bahandi. Unya doon na pagingon diri ang taong dautan gikan sa iyang daotang bahandi. So sa iya nang paggawi, no, duha klase, no, ang paggawi sa usa ka tawo. Kung ang imuhang bahandi na nakuptan,
maayong nga bahandi, imo pa nang gamiton sa maayong nga bahandi para makita pod ang imong mga Amen. maayong buhat. Mao today. Pero kung ang imong bahandi nga kaptan daotan, amo bunga po nagpuros pod daotan. Muna ngunay kalainan sa bahandi mo nga sa imong paggamit o sa mga bahandi nga imong gitinguha. So sa kita naningo mo ta sa bahandi nga espirituhanon kanang pulong sa Ginoo mo ato gitinguha, pero naninguha ta atong kini magong sa example no Sabadoron, naninguha ta sa atong bahandi nga mulagan niya Sabado mo nay daotan nga pagka buhat. Sabado adlaw nga balaan nga niya nagbuhat ta, naligosyo ta, nanginabuhi ta. So muna siya supak na sa kabuton sa atong buhay na Diyos. So padayon ta, no? Unsa may giingon ni Salmista David tasab? Salmo 119. Nindot kini pulong nga di sa Salmo, no? Mo siya mga pulong man siya nga nakatagog kaligon sa matagusan nato kining sa mga Salmo, no? 119. 119. 119 versikulo 9 to 11. 19 to 11. Ang sagingon diri, say. Sa akong kasing-kasing, atong ibalik sa Biblia. Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. Ang pulong gid makahinlo. Kay kini kong pulong mo gid nakatandog pamatngon, no? Dunay nag-ingon nga matukit ta kita unya delikado di ay, di ba? Nya dunay naingon nga, bay ayaw adto dito kay critical area diha, dagay mga dotang tao diha. So doon na ipamulong nga imong nabati. Unya kung mutuman ka, adto gyud ka sa kalaglagan. Kung mamati dito sa pulong, no? Unsay igahinlo sa kabatan-on sa iyang dalan. Pinaagi sa pagmatgon subay sa imong pulong. So doon ay pulong nga nakapamatgon sa tuwa. Uban sa bukos ko nga kasing-kasing, gipangita ko ikaw. O ayaw itugot nga ako may salaag gikan sa imong mga sugo. So di na to tugutan di ay. No? Nga may salaag ka sa sugo sa Ginoo. So kita nga nakabati ta sa pulong, importante pud nga naa nato ang paglantaw sa kadaghan nga dili makadaot sa tuwang kinabuhi. Nga ang sagiyon sa 11, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Ana ray na sekreto. Aron di ta makasala, no? Ang mga pamatngon ato nang itipigan sa kasing-kasing kay ang pulong sa Ginoo nagatudlo na og mga maayong butang sa tong kinabuhi. Mo na siya nga atong tema ron, treasure the word of God. Di ba nindot kayo, no? Ang bahandi, no? Mo na siya bandihanon nga pulong sa Ginoo, espirituhanon man eh, no? Ato ginang gikuwas ng kinabuhi niya ang iyang pulong sumala pa sa Salmo 119:5 mo na lamparahan o iwag sa imong mga tiil. Ang iyang pulong at kabasahon. Salmo 119:5 sa gingon diri. No? 105. 119 105. 105. Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong tiil o kahayag sa akong alagyanan. So muna siya nga kini pulong sa Ginoo mo na giya nimo. Nga dili ka sana tawag na nga dili ka mahapangdol, dili ka madisgasya kay dunay pulong nga nagapahamang nimo. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pagkaon kay gidili na sa imuha. Dili na makaayo sa imuha kay ang pagkaon nga dulumtanan sa Ginoo makadaot na sa imuha nya di ka mati. Unya high blood ka. Unya kana nga pulong dulumtanan, gawas ka dulumtanan, makadaot sa tao, nikaon ka. Perting tsugia, may gani kay na Church of God, ano? dagay mga high blood niya, bawal din ang mga pagkaon, no? Kanang baboy, kanang shrimp, no? Wala tong Kanang Bernie sa gabi nga. Oh. Unsa tong year gali na kang ibumbahan. Oh. Ya nangadtog yun ang mga sabat keeper na apil. Apil. Itong Ano siya? very good sa kuan. Di Rojas. na lang ta maghisro. Rojas. Rojas. Likado. So doon lagi mga pulong nga nakapamatgon sa tuwa. So man na siya nga ang pulong sa Ginoo. Friday naman Oh. to. Sabado na guna alas 6 sa kuan Friday. So muna siya nga ang pulong sa Ginoo pwede ninduton ni siya nga gi sabuag sa tuwa iyang pulong. So gitawag yun ang tao og bulahan, no?
bulahan ang tao nga Ang- mga hingpit sa dalan. Mm. Oh. Nga nagalakaw sa kasuguan ni Jehova. Ang kasuguan mo mo na sa iwag itong kinabuhi na yung kasuguan. No? Mugi na sa iwag itong kinabuhi ang kasuguan. Ano naman, nagtudlo man na sa tuwa sa mga mayong butang. Magta nang ibutang ng napulo kasugo. Kaya ang iyang kasuguan, maayo man, maayo, matarong iyang kasuguan. Balaan, maayo o matarong. Sumala pa sa Roma City 12. Muna siya, no? Kita. Nga bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga nagalakaw sa kasuguan ni Jehova nang tawag sa bulahan, no? Pas ba ng traffic light gani, ako mo ginang balik-balik traffic light nga inig yelo, Slow down. slow down. Oo. O, pag gani na ka. Inig kapula, ayaw tabog kay walig sa munta, no? Oh. Inig green, okay, pwede na. So muna po ang kasuguan, no? Ato ginabuhi ko tayo para di atong kinabuhi dili madiscuss siya. Oh. Oh, murag pa rin itong kuan Oo. nga na may tuog di agi di kakit siya mayo kay tung flood ba kung Oo. sa ni agi siya Mm. ni anaan og helicopter dili nang Ginoo sa ako naguban. Sa dali na kay kami ang gisugo sa Ginoo dili mas gamanan akong Ginoo kisugo ang Ginoo. Ang Wa. Ginoo is kitas-an nang gisugo mi dili gunitin na lang busy karon maluwas Mas ka. pa. Oh dili ang Ginoo nagawa nga umlog man yung tuog. Oh. So dili pwede Wa nga. gid na Ginoo Oo. nagman tagantag pa maagi. Tagantag kumagi nga maluwas ta. Mm. Tapos nung amo sa una tong Nga, basa. sobrahan mo siya Oh. salig nga si ang kaugaling mo na. Sobrahan. Mm. Tapos sa baba sa una nga baha nga ang tubig di sa dam tabog na sa dalan, ani agi sa dalan ba. Mm. Parte na din kusuga niya. Dito sa ato sa baba sa una taga hawak ng tubig. Mm. Ibalikan ni bumbiro, pasakyon niya itong ilang fire truck ba? Mm. Itong Yan na. bagyo, 2010 to. O, niya naman junior nga, dili naman sir kay, way bantay mong balay, mali na ito. Mali. Hanapod ko, dili naman sir, kay, Di to maayo. oo, Isugo. kung sa maingon itong sa bumbiro, kamo, basta kay giingnan ng mudaan. Mm. So, mga gahit, di may itong ulo, kay uli ba to? O niya, og ni, palayon itong tubig kusog kayo, Mm. langoy. Langoy. Ano Delikado na yun. Doon yung mga Ano to? pamatkan bitaw. Mm. Mamati kita pamat Sa ato. Mm. Ha? 2010 to nga bagyo. Oo. Bakit to? Wala na taas. Tapos mo doon sa, Si dito sa Manang San France. Manang atuloy kay gikan sa tulay man to si Alga dito sa gikan sa 7-Eleven baklay na sa Tagawa at Tagatuod. Oo, ito ikaw doon, no? Nga, nagawin kag fishing ikan sa highway itong bingo sa ubos. Dodong nabot itong gamita ko. Kita ko sa naabot naman kuan Oo. karpa sa barangay o at Karpa? panay o tao kayo. Oh, so muna. Dagdag ko as tubig. Doon ay kung mumatnon niya sa kumpod sa ilanan nito na San France. Abot ng tubig diri, gipapawa imo sa bilang nanay. Ni At Ogir nangawa nami. Mm. Ibiyaan na mo itong mga gamit ito doon nga, ng lutaw. ang rape, ang washing, nga, tubigan na. Ingon na nga. Di na yung Ang tawag garon gaandar pang washing. Oo, ni andar. Ay, kuya, what power. Ang rep lang, wala na. Papa, di na Huwag natin ito nga, i-mention ibiyaan na lang mo kay, ano to mang kinabuhi Di mo na natin eh. i-mention ang brand. Importante. Kung sa may brand natin kayo palita. Mana ingon na lang, imo na lang pilik doon ang bandi. Oh, mao. Oo. Kay si mami kung maglinog diri, iya pa manglak, magkurukuro pa siya ni Oo, madugay. iya. Sa na. Pikas building, Mas- Pikas mas pamilya importante itong sa ato kinabuhi. man tong lain na. Mm. Sa isa na Mo nang photo nga. ani akong kuko taas kay pag anak na ko sakit ba ni makagugod. Oh, so muna diyan, atong gingon Sa rin isa nga. na to nato ka kondo niya. Oh, doon ay atong ba sa ganyan rin sa Matthew nga doon ay Kuya, bandi. buto ka ingalak. Eh, Doon ay bandi Doon nga kay makaayo, doon na pa'y bandi nga makatagog kadautan. Oh. so, pariha Muna na siya. sa, pariha na sa tong kurso ni Palangga. Kaya mag-psychology gyud siya. Ingon ko nga, mas mayo tong attorney ka. Dili lagi mimi kay dagan kay badlungan no gina nimo ng mga tao na pang psychology pa ka sa attorney. Oh. Di nag-attorney gyud. So muna siya nga kanang bahandi day nga tong gitingo karon kanang bandi ikan sa Ginoo. Mm. Doon may bandi ng iyahang iya sa tuwa pero kanang bandi nga makadaot sa tuwa. Muna ang tanang good ang Ginoo ni hatag sa tuwa o panalangin pero ang imong paggamit mo imong tanawon kung na insakto ba. Bitaw mo i-guide. Alabos na nanday mga ay bitaw guidance sa Ginoo. Ngay tagay sa Ginoo. Ampo all the time. Unya gingon sa Roma 12:2. Ug dili kamo magpahiuyon ning panahon na sa kalibutan kun dili pag-usab kamo. Posibilita. Pinagi sa pagbago sa inyong salabutan aron imong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot
sa hingpit nga kaubuton sa Dios. Amo na siya. Kining ano yung bala atong gihimo karon mo na siya pinaka nindot nga butang atong gihimo. Kay nagpahiuyon ta sa kaubuton sa Ginoo ug wala ta nagpahiuyon sa mga buhat nga iya sa kalibutan. So sa manang nagpahiuyon ka sa buhat sa kalibutan, katon sa Badoron. Unya nagsil ang Gesano. Ang mall niadto ka sa Gesano, dili na nakabuton sa Ginoo. Kay Sabado man niadto kita namalit ka dito. Mamora po na sa Sabado, nagnegosyo ka, dili na nakabubuton sa Ginoo. Pero ganang Iyan na sa kalibutan. pero sala gyud mo kanang ngayon ka nga Oo. dugaya pud mag-alas 6 oy yung tan-aw ko atong favorite na kong isundan na kong mukbang. Na. Alam mo ito nga pagkaon niya. Kalibutan na na. Pagkaon man to. Di ba ko sala kay pagkaon man sala gyapon na. Kalibutan na naman na nga pamaagi kay Sabado pa man. Mm. So muna siya nga di kita pahiuyon. Di gyud magtan-aw. Di kita pahiuyon ng kalibutan. Awan Sa dagan din. kayo no. Mm. Sana gumingon nga New Year man ron. Mag-andam ta kung kada maputas 12 ka klase. Marawang gyapon. Pahiuyon kas kalibutan. Gasto-gasto ra gyud na. Gasto-gasto ra Yung gyapon. tag pagkaon man na dili man na sala kay pagkaon. Sala di gyapon. Sala na kay uyon man sa mga kulot ng nais kalibutan. Wala man ta anak, no? So ang imong Biblia, manikamot ta kay ang Ginoo panalangin sa tuwa. Tung nakadungog ko gabi ito yung gitanaw sa Mm. YouTube nga si Lalim sa Israel. Sudong. Niingon sudong, niingon ko siya nga, Oh. niingon siya ang mga karon kay asa ito nataw Jesus sa Bethlehem. Siya nga ang nataw karon nagsaulog sa Pasko kay April man karon. April day. Di ba ningon siya nga? Oo. Sabi ba? Oh, di busy kay karon kay April man ron sa nagsaulog mo ron kay April man ron. 2025 ka April, so April yung Pasko sa Bethlehem. Kaya nataw daw Jesus dito. So muna siya nga sa tuwang kinabuhi ko mamatay ta sa pulong sa Ginoo. Ang tamod ta siyang kabuton, unsa may ang gingon sa Isaias 1:19. Og kamo mubuot og magmasinugtanon ang maayo sa yuta inyong pagkakanon. Nawa. Magkakauntag mga mayong butang niya sa to pa panalangin man Busog-busog. no? Panalangin ang ingon diri sa balang suratan kung kita mamati ta sa Ginoo, no? Crops na nakabutang, so white corny. Ha? Oh my God. Best crops in the land man, so dili siya corny. Oo. Ikaw, nagbukag nuts. Muna siya Protein man ang magkakaroon kita na. Ang sa nasa English ito eh. Wala na nito. Hindi mo kayo tulog kayo na. Oo. Tulog So, kayo. muna siya. Ang ganindot. So, padayon ta, Juan. Natay. So, ang Espiritu, nagatag sa to ang kinabuhi. Kaya ang kumagod, Espiritu mo na siya nag-iyas to kinabuhi, no? Atong basaon ng Juan. Juan 6:33. Unsa po gisay-say diri sa Juan? Juan 6:33. Oh. Ang Espiritu mao ang nagahatag sa kinabuhi. Ang unod walay kapuslanan bisan sa unsa. Ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo mao ang Espiritu ug kinabuhi. Oh. So ang iyang pulong dahil mo nagdala kinabuhi. Amen. Naghatag din na siya og kuan kasi yun da ang pulong nga kung ingon di nga magpabautismo ka, yun ang pulong bautismo, luwas ka. Oh. So ang pulong nakatag og kinabuhi. Muna no, ang ingon ng Biblia, ang Espiritu mao ang naghatag og kinabuhi. Oh. Nya gingon diri nga ang Espiritu mao ang naghatag og kinabuhi, ang unod walay kapuslanan bisan unsa bisan sa unsa. Ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo mao ang Espiritu ug ang kinabuhi. Muna siya nagamanan gyud ang pulong. No, sa Ginoo. Sa to ingon ni Jesus ang pulong maong si Juan. Unsa nito? Sa Juan. John 6 verse 33. Tining ang pulong mo ang Dios. Oh, basta ko dito. Dali takan No? Yan eh, cover ko. Sa sinugdan mo ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. No, kini sa sinugdan kauban sa Dios. So muna siyang pulong, muna nga gamana gyud ang pulong, anong ato man siyang itrisyor ang pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo gamana. No?
So ang atong mga pulong po dato ang pingan din. Oo. Ato po ng pingan. Mommy. So, ingon sa Biblia, Deuteronomy 8:3, ang tao dili magbuhis tinapay lamang. Oh. So, kinsa may gitintal sa yawa. Ito nagpasting si Jesus bitaw 40 days o 40 Nights. nights, di ba? Gikuan siya sa yawa, gitintal siya. Oh. Ang sa ingon sa yawa, anita mga atong basahon din kuan. Matthew 4. No? Matthew 4:4. Ani sa 3. Og biduol kaniya ang maninintal og ningon kung ikaw mao ang anak sa tao sumulti ka nga kining bato mahimong mga tinapay. Apan nitubag siya og ningon naisulat na dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa tanan nga mga pulong nga nagula sa baba sa Dios. Ang una siya nga dili day dili tinapay ra mabuhi ang tao kundi sa mga pulong po sa Ginoo. Amen. Oh. So, Matthew 13, dugang na bersikulo, Matthew 13:7. Sa mga gingon diri, mo diri siya mga pulong gyud nga nakatag ka na tuog mga mayan butang sa kinabuhi, no? Matthew 13:7. Apan ang nagapugas sa maayong yuta mao kadto ang nagapatalingog sa pulong. O tanawa ra. No? Di kita magpalihog-lihog sa pulong sa Ginoo. Magpatalingog kita. Og nakasabot niini siya sa pagkamatuod nagapamunga ang usa ug usa ka gatos, ang usa ka kanuman ug ang usa katluan. Muna siya no, magadagaya gid ang pulong sa Ginoo. Magadagaya ang iyang mga panalangin kung mamati ta sa iyang pulong. Amen. Mamati gyud ta sa tanang panahon, no? Unya gawas nga namati ta unsa may gingon diha sa ato ang nabatian nga mga pulong, no? Gingon diha asa nato ibutang ato ang iyang pulong sumala pa sa Kolosas 3:16, no? Gingon diri sa balang kasulatan nga papuy-a, no? 3:16. Kolosas 3:16, no? Napapuy-a ang pulong sa Dios, no? Papuy-a ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayud. Diha sa tanang kaalam nga magtinudloay o magtinambagay kamong usag-usa uban sa mga salmo nga mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon nga manag-ambahan kamo ang uban ang grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. So, muna siya, no? Papuy-a ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kasing-kasing gayud man atong tresyoron. Amen. No? Atong papuyon ang iyang pulong sa atong kasing-kasing. Juan 15, no? Juan 15:7. So, sa pagingon sa Juan 15, versikulo 7. No? Ato ning tanaw ni Juan 15. Juan 15:7 dahil. Juan 15:7 nagaingon, kung kamo magapabilin kanako o ang akong mga pulong magapabilin kaninyo. Amen. Amen. Mo din siya no nga kung kita pabilin kaniya ang iyang pulong pabilin po sa tuwa di gyud ni mahanaw sa tuwa kaya nagpabilin man ta siya pero kung palayo ta siya wa na gyud tay mahimo, no? Ingon Biblia, managpangayo kamo sa bisan unsang butang nga buot ninyo ug kini pagabuhaton kaninyo. So muna siya nga kung ato nang gitinguha ka ng pulong sa Ginoo, no? Kung kita pabilin kaniya ang iyang pulong po pabilin nato. So kung kita igsoon wala na magkuan kaniya, so muna siya nga magpalayo po mo nang higulon nga ano ang pulong sa Ginoo. Maraman og nawala sa kuha nganuman kay wala man nimo pagtagda ang iyang pulong, no? Kung kamo pabilin kanako ang akong pulong pabilin diha kanimo. So katapusan nga verse nga atong basahon 1 Juan Mubo ra day. Mubo ra. mubura. Eh. 1 Juan 5:14, no? Atong basahon 1 Juan 5:14. Oh. Kanang katapusan nga verse mo na yung mga paborito.
Kaya kumalaman. Ano Juan 5:14 nagaingon, sugot to sa muna siya 14 day. Og kini mao ang pagsalig nato kaniya nga kung mga ayo kita bisan unsa, kung mangayo kita bisan unsa ang butanga sumala sa iyang kabubuton, siya magapatalingog kanato. Sumala siya no nga nganong atong tesyon ng pulong sa Ginoo to kay iyang pulong nagadani kanato ug naghatag kanato og kaluwasan, no? Ang iyang pulong muna siya nga sumala pa sa Juan, ito ba sige na Juan 1:1 nga ang Dios mao ang pulong. In the beginning was the word. Oh. The word was with God, and the word was Mao was with God. Ato masaon? Sinubyan mo ang pulong o ang pulong kaban sa Dios o ang pulong mao ang Dios. Muna siya nga ato giday tresyoron ang pulong sa Ginoo kay ang pulong mao ang Dios. Amen. Oh. Ang atong bahandi nga gitinguha mao kining bahandi nga gikan sa Ginoo o gikan sa Biblia nga ang pulong nga atong gitinguha mao ang Dios. No? Muna siya nga atong gitinguhaon ang iyang pulong. Kaya sumala pa sa Juan, ang pulong nga atong gitinguha mao ang Dios. Hindi kita malimot sa gingon sa Krusas 3:16, papuya ang pulong diya kaninyo sa kadato gayud aron di tayo suon matintal sa mga buhat nga skibutan na naman puno ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So magkinabuhi ta nga oyon siyang kabuton, magmatinumanon ta sa tanang panahon, no? O gingon pa sa Job man siguro to. Job to dong. Kung atong gibasa kuan kung isang gabi, no? Nalipat ko sa verse Psalms. Psalm katong sa Job, no? Di akong ano mo dumanton ako. Ila. So, muna siya no, ang ato ang pagtuon ng gamutagon nga atong malantaw diri kung sa kanindot kining pulong sa Ginoo, no? Nga No, unsa malinguha ta unsa ditong sa home? kanang bahandi nga iyang gihatag kanato nato sa akong cellphone. Ako tumilitok gabi ito worship ta. Ilan. So, manginaot ta kanunay nga ang pulong sa Ginoo magaligaya sa tuwang kasing-kasing nga sumala pa ni Josue no, Josue 1:8. Ayaw pag-ibulan kining basahon sa imong baba. Kung dili mo pumalandong kanina sa adlaw sa gabi, no? Ang pulong sa Ginoo ato nang pumalandongan og nato ibulag kining basahon o sa atong baba. So sa ato pa Ang pingan mo. mabalandong ta kanunay sa mga pulong sa Ginoo aron magatubo ta o magpasuwagon ta sa tuang pagkinabuhi nga atong pagtuo mulig-on kini o dakota o kanang kanabitong dakotang mangkon ng mga mayong utang, no, sa tuwang kinabuhi. Kasi kaya ito ang titigan ng iyang pulong. Sumala pa sa Mr. David, titigi ang akong pulong diha sa kinakadalasan sa imong kasing-kasing. Amen? So, ninigawon ang Diyos managlalangit sa mga pulong nga ato ang kinitagan ng dakumbili nga ang iyang pulong udan-ag sa tuwang kinabuhi. Kaya iyang pulong mo na sa iwag sa tuwang mga kinabuhi. Ug mayong ugto na tong tanan. Gawin mo sa banan. Sani? Bila ka mo online. Para tapos naiduma sa panibaro na ako. Kasi isa. Naiduma sa panibaro. Ang isa, pagwala sa panibaro. Ang sa live na pulo ka buo. Napulo ang sa live na bantay. Ang nag-watch. Awita. Ugib times. 2 minute ka buo. Awit sa pagtapos. Ugib times. Si Api na nga daghan may mag-live. Maabot. Daghan kayong mag-live. Awit sa pagtapos. Ugib times.
O give thanks man. Direct. O give thanks unto the Lord. Napadiri. Ay, atong pasalamatan ang nananaos sa tuwang live nga padayon sila naglanto sa Path of Prayer sa tanan sa ato ang YouTube channel. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa inyo mato sa kinabuhi nga padayon mo sa paglantaw nini kay ang pulong sa Ginoo dunay ang pulong sa Ginoo nagaawag na sa tuwang matabo sa kinabuhi nga diha lamang sa Ginoo atong makabot ang kadaugan ug natong kinabuhi mabutang sa kasiguruhan. Napay Audio Holy Bible nga page. So salamat kayo no sa inyong pagtan-aw sa among mga page Audio Holy Bible. Audio Holy Bible o sa Church of God o Path of Prayer o sa among YouTube Patagok Pastor Dino Patagok Senior. Salamat sa inyo para sa pagtan-aw niini nga mga buluton kining pagpakailap sa pulong sa Ginoo. So mag-awit ta. Oh, give thanks unto the Lord, Give thanks unto the Lord of Lords. He performs wonderful works. He sets the earth above the sea. Give Thanks to God, for He is good. He who alone doeth good works. His kindness shall always endure. His mercy never fails. Oh, give thanks unto the Lord, for it was He who made great lights. For the day He made the sun, and for the night the moon and stars. Give thanks to God, for He is good. He who alone doeth good works. His kindness shall always endure. His mercy never fails. Oh, give thanks unto the Lord. His transgressions covered wide. Where first born He took in wrath. He led His people through the sea. Give thanks to God, for He is good. He who alone doeth good works. His kindness shall always endure. His mercy never fails. Oh, give thanks unto the Lord, for mighty things, for mighty days He destroyed and put to shame. Israel saved from all their foes. Give thanks to God, for He is good. He who alone doeth good works. His kindness shall always endure. His mercy never fails. Sige, magamputa. Atong sa atong nga Dios. Dios nga labing gamanan sa tanan, tagiya sa mga matalo sa kinabuhi. Salamat Ginoo, dining adlaw nga balaan. Salamat Lord sa mga panalangin amahan nga mong yatag kanamo, labi namahan sa mga pulong sa kamatuoran Ginoo nga imong kaligaya sa mong kinabuhi. Lord, ibesto mong pulong amahan, nga katong mga pulong Ginoo mong ituan karon Ginoo. May patik kato amahan sa among matao sa kasing-kasing. Nga nining kalibutan naman sa paginabuhi Ginoo ang imong pulong amahan. May pati kani amahan tungod kay imong pulong Ginoo mo kanay among iwag sa among kinabuhi nga sa among paglakaw Ginoo may uyon gidya sa imong kabubuton. Salamat amahan nga padayon ka magagiyam nga tabang sa matag sa kanamo. O Lord, among kanang i-treasure amahan ang imong pulong tungod kay imong pulong amahan mo kanay dakong buluhaton sa among matag sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga pulos kamatuoran nga nagatag og panghatnon sa matag sa kanamo nga dili kami Ginoo magpakasala. Diya sa imong atubangan. Ginoong Dios, ibeso sa umahan ang matag pamilya, sa patagong pamilya Ginoo. Labi namahan sa akong pamilya man sa Lukak, kauban nila ni Sarah, ni RS, si Charis, si Rins, sa Ginoong Dios si Silas, si Dinter Ginoo, nga magpatuloy panglawas.
Salamat Ama sa grasya yung padagaya kanila. Kang Dudong Amahan, kang Chris, kang kang Isil, kang Jinjin ug kang Dodo. Salamat Ama nga padayon ka, magapanalangin kanila. Labi naman kang Dodo nga nagadumala sa Aurora. Ikaw Ginoo mga blis nga pulong Ginoo nga iya usab nga padalo ng agi papadasig sa mga kaigsuonan. Salamat Ginoong Dios sa mga kadagaya sa grasya nga gihatag kanamo. Labi namahan ang iduyog kanamo karon sa Google Meet. Ikaw Ginoo mga blis Amahan. Kang Tata, kang Jung, Bibigia, ug labi na sa Amahan sa Path of Prayer nga iduyog kanamo. Kini si Arlene Minisis Ginoo, ikaw mga blis mga panalangin. Salamat Ginoong Dios nga sa among YouTube channel Amahan sa Path of Prayer nga doon nagalantaw Amahan, ikaw mga blis sa ilang matag sa kinabuhi nga makapaton sila Amahan sa kadagaya sa imong gugma ngadto kanila. Salamat Ginoong Dios, ikaw mga panalangin kanila nga ang kamaturan Amahan ilaw sa babatnan. Iblis Ginoo ang mga kaksyon ng tanan kang mama labi na sa Amahan sa mga igsuon pagmanggon mga kaagawan Amahan, ikaw Ginoo mga panalangin labi na sa distrito Sayas Ginoo ang nagdumala, mga kapasturan Amahan, ikaw mga panalangin Lord, labi na Amahan sa Church of God 70, Pilipid Kanto rin sa mga nagdumalan Pastor John, ikaw Ginoo mga panalangin o mga board member Ginoo. Salamat Amahan nga padayon ka Amahan nga panalangin sa Matagusa. Labi na Amahan diri sa among lungsod, sa amuhang nasod Pilipinas Amahan. Ikaw Ginoo mga blis Amahan sa namunuan ini Ginoo. Aron sa tuyo Amahan nga ang imong makadakan Amahan. Makabaton Amahan sa makabaton Ginoo sa mayo nga mga pagdaig Amahan nga walay mga kabilinggan Ginoo sa Matagusa. Salamat Ginoong Dios. Padayon ka Amahan magatabang sa Matagusa kanamo. Padayon ka Amahan magalig-on sa among Matagusa kinabuhi sa pagalagad. Mintras kami Ginoo nagapaabot sa imong pagbalik. Lord, ani Amahan mga halad ikapulo Ginoo. Iblis kini Amahan mabalaan kini nga pinaagi ni Amahan. Makadala kini mga hamiling kalag diha sa imong matugangan. Salamat Ginoong Dios sa palangin Lord imong gihatag sa pamilya nila Manang, pamilya nila Kuya, pamilya nila Balong, ni Maris, pamilya nila ni Bimbim, ni Ruby. Salamat Aman, ikaw magkanunay mga panalangin kanila. Sa tanan Amahan nga mga kaigsunan sa pagtuo, Iblis Amahan ang Matagusa. Salamat kay Ginoong Dios nga ang kalig-on kadasig among batngan kanunay hangtod sa imong pagpadayag. Lord, nagapaaman among isampit di kanimo. Kung isalig kanimong tanan, salamatan uban sa kapasayloan sa among masala sa ngalan ni Kristo sa among tuong luwas. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kadaugan, sa kadaugan ug sa Espiritu Santo magadaig kami. Salamat Ginoo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang papakig-ambit sa balang Espiritu Santo maguban kanatong tanan. Amen. 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 Happy Thank Sabbath. you. Happy Sabbath. Salamat kayo. Oh, daganay ni Audioli Bible Path of Prayer. Salamat kayo sa pagsimba nato karon barang adlaw pagpaulay. O si Pastor Di. Di mo akin ako amen. 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 Oh my God, Lagi. please. Amen ate. Amen ate. Kinanguran na. Ayaw, buta ito na. Balik.